Eh, porong sinasabi si Sile, non Matthew, chapter 4, o kisin, kakunwaring kanirumaru. Usun porong sa Jesus, and akaran kakurilag ko chokkel. Ibet, abasar, iwer ukwet, Jesus apedan, auro namun kalili, akura remen pui-pui, ir corat tay. Simon, aparitari Petrus, me puinuet anturu. Ratu-rati nurse narwerong. Borongsan Petrus me puinuet non arakatay. Evan soran Jesus keren poreting, en keren kuran, kekuri, dan kocokkel. Og vi siger om at Gud har sagt, Jesus, I will. Open, dapat umuri. Berbaik juga ini. Usul, ini opo atau aramas. Ewi tarabera, me kari kiti. Kari kiti. Og vi siger rera, nanawi sakatun. Rari kita rarul kewajik. O taporamuri Jesus. Nurture of karikiti. Era nonawechik fanson aturamirur kuchik taporamuri Jesus. Medana kichikak kawit. Medana kichik fufumuruk mini furfan. Medana kichik futi kan netibo. Yan nag-flutin ng nedi mo. Adorati na poromorek Jesus. Amen? Apan po rin Nalu isirrevi Jesus apan fitna. Non evi o akura. Panreva pui. James, John, no sebedik kewa. Ranong onwarue fiti semerue sebedi newarifi nur gawache era kipi mesemerue ranong onwarue ke akatawarue che ngeti sesapit torre era apa kula sebedi cerita kari ini era sebedi kawan.